Ito naman, masyado naman itong ano. Video to, kumari hindi nyo alam. Wow, napagano'n pa siya. Oh, feeling. Ganito yung sinasabi sa jungle trekking. Tapos sumali ka ulit din ka-videohan mo ako. Sumunod ka na. Superman yan ha. Nagsisigaw ka agad siya. Dadapa pa lang eh. Saan yung sinasabi wishing ano, Rock? Go, madam. Climbing. Okay, climbing naman. Yes, madam. Kaya mo yun, madam. Go, madam. Madam. Para sa kapili. Okay, ma'am, lockdown! Yan! 200! Congratulations! Go, madam! Laban, madam! Okay, ma'am, lockdown! 200! No, 200 million. Go! Go, naning! Ma'am, batiin mo kayo. Sige, smile! Wait lang, mama. Wait lang. Remove niyo yung kamay niyo. Tagal niyo, ma'am, yung kamay niyo. Kamay po. Kasi hawak po kayo ng lubid. Okay, ma'am, tingin. 1, 2, and smile! Red! Parang ang sakit mag-smile. Hindi yan, ma'am. Kaya, ma'am. Kayang-kaya. Yes. Wait lang po. Oh, flip lang daw. Dandahan lang. Okay, ma'am, lingon po ulit. Smile! Okay, ma'am. Last one, lockdown, and bitaw, ma'am. Nangiti. Ay, Diyos ko, may bitaw pa ako dito. Ngiti lang, ma'am. Ngiti lang. Huwag yung kamay. Kaya, ma'am. Yun. Diyos natin, ma'am. Yan mo, mga kalampa niyo, ma'am. Yan. Kalibang kamay hawakan. Ay, wait lang. Yan. Ito po yung kanan niyo. Next po. Yan, lipat niyo yung kaliwag niyo dito, ma'am. Kalibang kamay. Tayo po kayo. Iyan niyo na lang. Oh! Ikaw na po. Yes, umacting kayo ng maayos. Para walang take two. Ganap na po ba kami dito? Okay. Ganap na ganap si Noy. Yung Sir Wet, yung Hunsley. Wow. Next po. Wait lang. Ma'am, ano nangyari, ma'am? Matatakot ako. Kaya ma'am, dapat tayo, ma'am. Wala kang mahawakan iba, ma'am. Wait lang. Dapat pa po tayo, ma'am.